Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Miss, I'm Lutfani Serani. My number of student 240107105 and I'm from class 4C. Today, I will present chapter Identity from the book Critical Creative Reading. Okay, the first slide. What is identity in writing? Identity in writing means who the writer is, their culture, background, language, belief, race, gender, and life experiences. These factors shape how writers see the world and express their idea. No two writers think or write exactly the same way. This chapter examines the heavy expectation placed on writers based on their identity. We will explore pigeonholing, forcing writers to be spokesperson for their entire group, and the debate between aesthetic pure form and identity in literary criticism. Oke, apa itu identitas dalam menulis? Identitas dalam menulis berarti siapa penulis itu, mulai dari budaya, latar belakang, bahasa, keyakinan, ras, gender, dan pengalaman hidup mereka. Faktor-faktor ini membentuk cara penulis melihat dunia dan mengekspresikan ide mereka. Tidak ada dua penulis yang berpikir atau menulis dengan cara yang sama persis. Bab ini mengkaji ekspektasi berat yang diberikan pada penulis berdasarkan identitas mereka. Kita akan mengeksplorasi pigeonholing atau memaksa penulis menjadi juru bicara seluruh kelompok mereka, dan perdebatan antara estetika bentuk murni versus identitas dalam kritik sastra. Okay, the second slide. Don't force writers to write only about their ethnicity. Taya Sasi, author of Kana Must Go, is annoyed when people ask if she is African enough. African writers should not be limited to writing about hunger, war, or suffering. They can also write about love, family, or life in New York. Writers should not be put into box based on skin color or backgrounds. This pleasure limit artistic freedom and force writers into stereotypes. Nigerian writers have the same right to write a love story set in New York as while American writer does. Identity is not take. It is one of part of a complex human being. Okay. Jangan memaksa penulis hanya menulis tentang etnisnya. Taya Selassie, penulis Ghana Must Go, merasa kesal ketika ditanya apakah dia cukup Afrika. Nah, penulis Afrika tidak boleh dibatasi hanya menulis tentang kelaparan, perang, atau penderitaan. Mereka juga bisa menulis tentang cinta, keluarga, atau kehidupan di New York. Penulis tidak boleh dimasukkan ke dalam kotak berdasarkan warna kulit atau latar belakangnya. Tekanan ini membatasi kebebasan artistik dan memaksa penulis ke dalam stereotip. Penulis Nigeria berhak menulis cerita cinta di New York seperti sama halnya penulis kulit putih Amerika. Identitas bukanlah kurungan, itu adalah satu bagian dari manusia kompleks. The third slide, identity shape writing style. A writer's identity naturally affects their style, word choice or diction, tone, sentence structure or syntax, and story preferences. Some writers are direct, other or perspective, emotional, or circular. These differences are not wrong. They reflect unique background and cultural training. A writer from a culture that value indirect communication might use more implication. A writer from a direct culture state point clearly. Neither is better. Different cultures have different writing traditional.
Recognizing this prevents us from judge other writers by the wrong standard. Oke, identitas mempengaruhi gaya menulis. Identitas penulis secara alami memengaruhi gaya mereka, mulai dari pilihan kata atau diksi, nada, struktur kalimat atau sintaksis, dan preferensi cerita. Ada penulis yang langsung, ada yang deskriptif, emosional, atau melingkar. Perbedaan ini tidak salah. Mereka mencerminkan latar belakang unik dan pelatihan budayanya. Penulis dari budaya yang menghargai komunikasi tidak langsung mungkin menggunakan lebih banyak implikasi. Penulis dari budaya langsung menyatakan poin dengan jelas, tidak ada yang lebih baik. Budaya berbeda memiliki tradisi menulis berbeda. Menyadari ini mencegah kita menilai penulis lain dengan standar yang salah. Okay, next slide. The aesthetic vs identity debate is false. Many critics say, do not bring identity into poetry. Judge poetry only by its form, not by who the writer is. This is the aesthetic versus identity debate. Scholar Dorothy Wang strongly disagrees. She argues that form and identity cannot be separated. For Asian American poets whose first language is not English, their use of metaphor, syntax, and even silence is shaped by being seen as work in America. Their poetic choice are responses to social reality. To ignore identity is to misunderstand the poem. Form and identity are not enemies. They are pattern. Oke, perdebatan estetika vs identitas itu palsu. Banyak kritikus berkata bahwa jangan bawa identitas ke dalam puisi. Nilai puisi hanya dari bentuknya, bukan dari siapa penulisnya. Nah, ini adalah perdebatan estetika versus identitas. Cendekiawan Dorothy Wang sangat tidak setuju. Ia berpendapat bahwa bentuk dan identitas tidak dapat dipisahkan. Bagi penyair Asia sampai Amerika yang bahasa pertamanya bukan Inggris, penggunaan metafora, sintaksis, dan bahkan keheningan mereka dibentuk oleh anggapan asing di Amerika. Pilihan puitis mereka adalah respon terhadap realitas sosial. Mengabaikan identitas berarti salah memahami puisi. Bentuk dan identitas bukanlah musuh, mereka adalah sebuah mitra. Okay, the next slide. The danger of stereotype in writing. Stereotype happen when people expect writers to write only certain topic based on their identity. African writers expected to write only about poverty and war. Asian writers expected to write only about tradition and immigration. Women expected to write only about romance and family. These expectations are unfair. They limit creativity, reduce complex humans to simple labels, and ignore the full range of human experience. Every writer has the right to write about any topic, science fiction, philosophy, comedy, or horror. Stereotypes are intellectual laziness that harm both writers and readers. Oke, bahaya stereotip dalam menulis. Stereotip terjadi ketika orang mengharapkan penulis hanya menulis topik tertentu berdasarkan identitas mereka. Penulis Afrika diharapkan hanya menulis tentang kemiskinan dan perang. Sedangkan penulis Asia diharapkan hanya menulis tentang tradisi dan imigrasi. Perempuan diharapkan hanya menulis tentang romansa dan keluarga. Ekspektasi ini tidak adil. Mereka membatasi kreativitas, mereduksi manusia kompleks menjadi label sederhana, dan mengabaikan seluruh pengalaman manusia.
Karena setiap penulis berhak menulis topik apapun, baik itu fiksi ilmiah, filsafat, komedi, atau horor. Stereotip adalah kemalasan intelektual yang merugikan penulis dan pembaca. Okay, the next slide. The border of representing an entire group. Parahista Kakpour, an Iranian-American writer, says that every time she publishes, people expect her to talk about Iran, the hijab, or revolution. If she writes about something else, readers are disappointed. This is the border of representation. Minority writers are expected to represent their entire group with every piece they write, while writers are free to write about anything without being asked to represent all white people. This burden is exhausting and unfair. It forces minority writers to choose between artistic freedom and audience expectation. No single writer can represent an entire people. Oke, beban mewakili seluruh kelompok. Parahista Kakpour, penulis Iran, Amerika, mengatakan setiap kali ia menerbitkan tulisannya, orang mengharapkan berbicara tentang Iran, hijab, atau revolusi. Jika dia menulis tentang hal lain, pembaca kecewa. Ini adalah beban representasi atau penulis minoritas. Diharapkan mewakili seluruh kelompok mereka dengan setiap tulisan. Penulis kulit putih bebas menulis apapun tanpa diminta, mewakili semua orang kulit putih. Atau beban ini melelahkan dan tidak adil. Ini memaksa seluruh minoritas memilih antara kebebasan artistik dan harapan audiens. Tidak ada satu penulis pun yang bisa mewakili seluruh bangsa. Okay, the next slide. Writers need freedom. Writers have a fundamental freedom to choose what they want to write about. They shall not be forced to represent their culture or identity in every piece. This freedom is essential for artistic growth and creativity. Pleasure to write only about identity makes writers avoid new topic, genres, or risks. Freedom allows exploration, unique voice development, and artistic growth. A healthy literary culture is one where a Nigerian writer can write a detective novel set in London. A Japanese writer can write a romance set in Brazil without being accused of betraying their identity. Identity is a starting point, not a prison. Oke, penulis membutuhkan kebebasan. Penulis memilih kebebasan fundamental untuk memilih apa yang ingin mereka tulis. Mereka tidak boleh dipaksa mewakili budaya atau identitas mereka di setiap karyanya. Kebebasan ini penting untuk pertumbuhan artistik dan kreativitas. Tekanan untuk hanya menulis tentang identitas membuat penulis menghindari topik, genre, atau risiko baru. Kebebasan memungkinkan eksplorasi, pengembangan suara unik, dan pertumbuhan artistik. Budaya sastra yang sehat adalah di mana penulis Nigeria bisa menulis novel detektif di London, penulis Jepang bisa menulis roman di Brazil tanpa dituduh mengkhianati identitas mereka. Identitas adalah titik awal, bukan sebuah penjara. Okay, next slide. Politics of Race in Poetry Anthologies. David Lehman, editor of the Best American Poetry, argues that discussion of race, gender, and class have damaged literature. He quotes a conservative writer with racist view. Critic Isaac Gisbert Miller strongly disagrees. He explained that including their voice does not harm literature. It makes literature rich, more deserved, and more relevant. American poetry was dominated by white men for too long.
expanding the canon to include women, people of color, and LGBTQ or writers is not a threat to quality. It is an enrichment. Fear of diversity is often a mask for preserving existing power structure. Oke, politik ras dalam antologi puisi. David Lehman, editor The Best American Poetry, berpendapat bahwa diskusi tentang ras, gender, dan kelas telah merusak sastra. Ia mengutip penulis konservatif dengan pandangan yang rasis. Kritikus Isaac Ginsberg Miller sangat tidak setuju itu. Ia menjelaskan bahwa memasukkan suara beragam tidak merusak sastra. Ia membuat sastra lebih kaya, lebih beragam, dan lebih relevan. Puisi Amerika didominasi pria kulit putih terlalu lama, memperluas kanan untuk memasukkan perempuan, orang kulit berwarna, dan penulis LGBTQ. Bukanlah ancaman bagi kualitas. Itu adalah pengayaan. Ketakutan akan keragaman sering menjadi topeng untuk melestarikan struktur kekuasaan yang sudah ada. Oke, next slide. Finding a voice is also a social issue. Students are often told to find their own voice. This sounds personal, but is also social. A writer's voice is shaped by readers' expectations, publishers' biases, cultural norms, and social pressure. Minority writers must balance what they want to write with what others expect from them based on their identity. So, they write about their culture to educate others, avoid it to escape stereotypes, write universal topic to be taken seriously. This dilemma is unfair but real. A writer's voice is never purely individual. It is always in conversation with society. Recognizing this is the first step to freedom. Oke, menemukan suara juga masalah sosial. Siswa sering diberitahu untuk menemukan suara mereka sendiri. Ini terdengar personal, tapi juga sosial. Suara penulis dibentuk oleh harapan pembaca, bias penerbit, norma budaya, dan tekanan sosial. Penulis minoritas harus menyeimbangkan apa yang ingin mereka tulis dengan apa yang diharapkan oleh orang berdasarkan identitas mereka. Haruskah mereka menulis tentang budaya mereka untuk mendidik orang lain? Atau menghindari untuk melarikan diri dari stereotip? Atau menulis topik universal untuk dianggap serius? Nah, dilema ini tidak adil, tapi nyata. Suara penulis tidak pernah murni individual. Itu selalu dalam percakapan dengan masyarakat. Menyadari ini adalah langkah pertama menuju sebuah kebebasan. Oke, next slide. Diagrams spectrum of identity in writing. Imagine a horizontal line, left, and writings only about my identity, or every piece focus on race, culture, or gender. Right hand, ignoring my identity completely, or never mentioning identity, pretending to be universal. Good writing is often in the middle. It's acknowledge identity and how it shaped the writer's view, but doesn't let identity becomes the entire point. The character's race or gender is part of them, like hair color or humor, but not the whole plot. The sweet spot is where identity informs the story, but the story is bigger than just identity. This balance allows authenticity and artistic freedom. Maksudnya di sini, diagram spektrum identitas dalam menulis. Bayangkan garis horizontal, ujung kiri menulis hanya tentang identitas saya. Atau setiap tulisan fokus pada ras, budaya, atau gender. Tapi ujung kanan
mengabaikan identitas saya sepenuhnya atau tidak pernah menyebutkan identitas atau berpura-pura universal. Nah, tulisan baik sering berada di tengah. Ia mengakui identitas dan bagaimana identitas membentuk pandangan penulis, tetapi tidak membiarkan identitas menjadi inti. Ras atau gender karakter adalah bagian dari mereka, seperti warna rambut atau humor, tapi bukan keseluruhan alur. Nah, titik ideal adalah di mana identitas memberi informasi pada cerita, tapi cerita lebih besar dari sekadar identitas. Keseimbangan ini memungkinkan keaslian dan kebebasan artistik. Okay, next slide. Real example from Indonesian context. Indonesian writers are often expected to international readers to write about traditional culture, exotic ritual, poverty, or village life. These topics are valid, but they are not the only topic. Indonesian writers can also write about modern life, technology, social media, climate change, science fiction, fantasy, romance, or philosophy. When publishers limit Indonesian writers to only traditional topic, they impose a stereotype that denies the complexity of modern Indonesia. Limiting any group of writers to one narrow set of topic makes their writing less diverse, less interesting, and less truthful. Good literature reflects all of life, not just what foreigners expect. Oke, contohnya itu konteks Indonesia. Penulis Indonesia sering diharapkan oleh pembaca internasional untuk menulis tentang budaya tradisional, ritual eksotis, kemiskinan, atau kehidupan desa. Topik ini valid, tapi bukan satu-satunya topik. Penulis Indonesia juga bisa menulis tentang kehidupan modern, teknologi, media sosial, perubahan iklim, fiksi ilmiah, fantasi, roman, atau filsafat. Ketika penerbit membatasi penulis Indonesia hanya pada topik tradisional, mereka memaksa stereotip yang menyangkal kompleksitas Indonesia modern. Membatasi kelompok penulis manapun pada satu set topik sempat membuat tulisan mereka kurang beragam, kurang menarik, dan kurang jujur. Sastra yang baik mencerminkan semua kehidupan, bukan hanya apa yang diharapkan orang asing. The conclusion: identity plays an important role in literature and cannot be separated from writing. Writers are influenced by their culture, language, experiences, and social position. However, minority writers often face unfair expectations, being restricted to writing only about their identity or being asked to represent their entire group. The debate between aesthetic and identity is false, but are connected. Including this surface doesn't harm literature. It makes it rich, more realistic, and more meaningful. Good literature reflects real society in all its complexity, not just the perspective of one dominant group. Identity is not a cake, it is a lens, and every lens shows a different, valuable view of the world. Identitas memainkan peran penting dalam sastra dan tidak dapat dipisahkan dari penulis. Penulis dipengaruhi oleh budaya, bahasa, pengalaman, dan posisi sosial mereka. Namun, penulis minoritas sering menghadapi harapan tidak adil, dibatasi hanya menulis tentang identitas mereka atau diminta mewakili seluruh kelompok mereka. Perdebatan antara estetika dan identitas adalah palsu. Keduanya terhubung. Memasukkan suara beragam tidak merusak sastra, atau itu membuatnya lebih kaya, lebih realistis, dan lebih bermakna.
Sastra yang baik mencerminkan masyarakat nyata dalam semua kompleksitasnya, bukan hanya perspektif satu kelompok dominan. Identitas bukanlah kurungan, itu adalah lensa, dan setiap lensa menunjukkan pandangan dunia yang berbeda dan berharga. Okay, maybe just this I can tell you, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.